हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो तो आज वीडियोटा हूँ आमर जो मैंने प्रैक्टिकल टीचिंग एग्जाम देवे जो मैंने आमर फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा ठीक अच्छे सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मानक इफेक्टिव बा आपण मानकर गोटे नॉलेजफुल वीडियोटा तो आज वीडियो में कथा है आपण मानकर आंध्र बीएड जो प्रैक्टिकल एग्जाम नोटिस आसूची जिते भी आम यूनिवर्सिटी मान अच्छा सब यूनिवर्सिटी गोटे दुईटा करके नोटिस आसूची तो सही एग्जाम पिलामानकर डर रोचे पिलामाने भावुंट आम जापरिबुनि आमर मन भितर गोटे कौन से माने बल आसुनी आमर मन भितर गोटे साहस आसुनी एग्जामटा दबार तो ताकू देखिकी आमर एजेंट मैंने बर्तमान समय फायदा उठाउछंती ना कौन फायदा उठाउछंती तो मुझे देखी आप गोटे प्रूफ ना पिला माने मेसेज करुँच ना सार आमर एजेंट आमठू केते मागुंट माने एजेंट कौन मेसेज करते पैसा दरकार सबू आज वीडियो मुझे देखी आपण मानकर एजेंट केते पैसा मागुंट केते एक्चुअली जेन्युइन फीस ताहा भी आम जाना ठीक अच्छे तो टिके वीडियोटा देखिए आपण मैंने जदि फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम देवार अच्छी आपण मानक देवार इच्छा ना आपण को जहाँ भी आपण मन में थाउ वीडियोटा देखी दिंतु आपण मानक वीडियोटा कराई आपण मानकर बहुत पिला रिक्वेस्ट आसूला ताकू देखिकी वीडियोटा कराऊँ तो दयाकोरी वीडियोटा देखिए जहाँफल आपने जानीपर माने कौन रही एक्चुअल जेन्युइन फी बा केते पैसा एक्चुअली जेन्युइन हवा कथा आमर आंध्र बीएड जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम दवाकू जीवेनी से मानकर ठीक अच्छे तो वीडियोटा संपूर्ण देखिए आम डिस्कसन करवा आउ जो मैंने चैनल को नुआ निहाती सब्सक्राइब करने को अनुरोध रही यही चैनल आपने आंध्र बीएड सहित ओडिशा बीएड ता सहित आमर ओडिशार सब टीचिंग जॉब अपडेट आपने पाइपर ठीक अच्छे तो स्टार्ट करवा वीडियोटा संपूर्ण देखूँ देखला जब किसी डाउट रहे निहाती कमेंट सेक्शन आप कमेंट करेंगे स्टार्ट करवा तो फास्ट देखो यहाँ जनकर मेसेज थिला ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ एजेंट ग्रुप में मेसेज कर आपण मैंने भी पढ़ु कौन लिखी ठीक अच्छे तो देखो एजेंट लिखी नोटिस ऑल ऑफ यू प्रिपेयर द टीचिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इफ यू विल अटेंड देन देयर कॉस्ट इन बिटवीन 4 ରୁ 5 माने आपण मानकर टीचिंग एग्जाम पे आपन को प्रिपेयर हवा को कहा जायछि आपण जदि से एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे जाकि एग्जाम देवे देन आपनकर केते 4 ରୁ 5 हज़ार खर्च हो ठीक अच्छे तले कौन लिखाई देखो देखो इफ यू विल अनएबल अटेंड फिजिकली देन द नॉन अटेंडिंग अमाउंट विल बी कॉस्ट इन बिटवीन 14,500 ରୁ 15,500 बापरे भाई एते टंका तो कहुई जदि आपण मैंने जीवे देन आपंकर पैसा 4 ରୁ 5 हज़ार भितर खर्च हम जदि आपण मैंने जीवेनी देन आपंकर केते दरकार 14 ରୁ 15,000 टंका भाई यहाँ हूँ एजेंट मेसेज ठीक अच्छे तो देखो तले मेसेज थिला सर कौन एत फी लगे टीचिंग पे तो रिप्लाई जाइए नो ठीक अच्छे एत फी केबे भी लगे ठीक अच्छे आपण मैंने एग्जाम चाहे दिंतु कि न दिंतु 14 ରୁ 15,000 माने कौन सी उपाय आपंकर खर्च हेनी टीचिंग एग्जाम ठीक अच्छे मैंने आप गोटे एग्जांपल धरत आप आंध्र बीएड जी आपंकर जो डिस्ट्रिक्ट हो ना कहीं ठीक अच्छे आपंकर डिस्ट्रिक्ट आपंकर जावासवा के खर्च हो जावाक 2,000 आसवाक 2,000 रही 1,000 2 दिन आमको रही पड़ो एग्जाम देवाई 3 दिन धरतु तो जदि दिन को आम खर्च 500 हुए देन आप 2,000 टका एक्सट्रा धरतु 6,000 टका हो जावा आसवा रहा एग्जाम देके आसवा 6,000 टका भितर हो ठीक है जब आप जाऊँच आदि आप न जीवे आप जापना ठीक अच्छे देन आपणकर प्लेस रे माने आपणकर जगह जड़े पिला सी एडजस्ट करेंगे आपणकर प्लेस रे से एग्जामटा सी दे दियंती ठीक अच्छे तो तापे एत पैसा केबे भी खर्च हुए नहीं ठीक अच्छे तो आउ गोटे मेसेज थिला ताहा भी हमें देखिबा तो देखंतु आउ गोटे मेसेज थिला सर व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रीजनेबल अमाउंट माय फ्रेंड वर आल्सो आस्किंग स्टडीइंग इन वाईयूबी यगिवन यूनिवर्सिटी दे हैव बीन आस्क्ड देखंतु 12 ରୁ 15,000 यगिवन यूनिवर्सिटी रो स्टूडेंट जड़े आम एजेंट मागुंट 12 ରୁ 15,000 ठीक अच्छे तो एपट रिप्लाई जाते ना मुझे कहूँ आपको टेंशन न देखो मुझे भलसे कहूँ बुझंतु पूरा नीट एंड क्लीयर कथा कहबी जदि आपण मैंने एग्जाम देवाक जीवे देन बेटर कहीं एग्जाम देवाक गले किसी पैसा खर्च नुह खाली आपंकर जावा आसवाई जहाँ खर्च और रहा 2-3 दिन ठीक अच्छे आ जो मैंने एग्जाम देवाक जाती ठीक अच्छे से एजेंट माने से मैक्सिमम पैसा ने कहीं पिला पिला मन भर गोटे डर रहीगला एग्जाम को लेकिन ताहाको देखिकी एजेंट मैंने पैसा मागी दौरान ठीक अच्छे तो आपण मानकर एजेंट जब आप 10,000 एफ मागुंट ठीक अच्छे
10,000 ମାନେ କେତେ? ଏଇଠି ଯୋଉ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ମାନେ 15,000 12,000 ଏମିତି ପଇସା ମଗା ଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ପଇସା ମାଗିଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ ଯାଇକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ ଆମେ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଏତେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ବି ଏଇଟା ଡର ଲାଗିବ ନା ସାର୍ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ଯାଇକି ଦେବୁ ଆମର ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ କିଏ ବୁଝିବ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ଆସିବ। ଯିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା କହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ। କାହିଁକି ବାଉଣ୍ଡ? ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ଅଛି ଆମେ କିଛି ଝାମେଲା ଭିତରେ ଯିବାନି। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦେଇକି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ହେଲା ନାଇଁ କି? ଏମିତି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି ଆମର ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ B.Ed କରିଥିଲି ଆମ ଏଜେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କହିଥିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଟିଚିଂ ଦେବାକୁ ଯିବ ଦେନ୍ ତୁମକୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଟିଚିଂ ଦେବାକୁ ନ ଯିବ ଦେନ୍ ତୁମକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? 3,000 ରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ମଗାଯିବ। ତ ସିଏ ଆମକୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କହିଦେବା କଥା ଏତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ଆହୁରି ବେଶୀ ମାଗି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ଏମିତି କଲେ ଆମର କେମିତି ହେବ? ତ ବହୁତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ପରେ ସିଏ ପଇସା ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ରିଜନେବଲ୍ 3,000 ରୁ 5,000 ଭିତରେ ରିଜନେବଲ୍। 5,000 ଉପରେ କେବେ ଯିବା କଥା ନୁହଁ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ କେମିତି ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଏରିଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ରହୁଛି ଆମର ଆଖପାଖ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 10K ନେଇଥିଲେ। ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ 10,000 ଲେଖାଏଁ ପଇସା ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ମାଗିଥିଲେ 5,000। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ବେଶୀ ମାଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କମେଇକି 5,000 କରିଥିଲୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିକି। ତ ପିଲାମାନେ 5,000 ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 2 ନୁହଁ ଆପଣ 3 ଧରନ୍ତୁ। 3,000 ରୁ 5,000 ଭିତରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ରିଜନେବଲ୍। 5,000 ଉପରେ ଗଲେ ସେଇଟା ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। 10,000 ଉପରେ ଗଲେ ତାହା ଓଭର ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କେବେ 10,000 ଉପରେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବନି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏତେ ପଇସା ଲାଗେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ତ କିଛି କରିହେବନି। ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ଥିବ ନା ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେନି ଭୁଲ ଭାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ। ତ ଏବେ ଆଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟିଚିଂଟା ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇଲି ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଆମ ସମୟରେ ଏମିତି ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରଖିଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଯିବେ ଆଉ ଯଦି ପଇସା ଦେବେ ଦେନ୍ ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କୁହନ୍ତୁ ଆହୁରି କମେଇବାକୁ ଏତେ ପଇସା ତ କେବେ ଲାଗେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ସେ କମେଇ ପାରିବେ। ବୁଝିଲା? ତ ରଖୁଛି। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଦେନ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଥାଏ ଦେନ୍ ତାହା ବି ଲେଖିପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।